Yo, yo, yo! Nangita ba ka og maorderan og pagkaon nga lamian? Affordable? Gikapoy ba ka og andam og pagkaon para sa inyong mga okasyon? Ani ana ang Tambok Kitchenette nga andam motabang kaninyo tungod kay ang Tambok Kitchenette nag-offer og mga pagkaon nga lamian na affordable pa. Aduna sila mga bilao, food tray sama sa kinilaw, buttered shrimp, ang lamian nga sotanghon, chicken fillet, chicken curry, chop suey ug daghan pang uban nga mapilian. Aduna sab sila food package nga with whole lechon. Ang Tambok Kitchenette mo cater usab sa nagkalain-laing okasyon sama sa birthday, wedding, baptism, anniversaries and seminars. Mo cater na og usab sila og pack lunch para sa mga running events, feeding program ug uban pa. For your convenience, mo deliver ang Tambok Kitchenette sa inyong mga orders door to door. Para sa inyong mga orders and bookings, pwede niyo sila i-message sa Facebook Tambok Ong Makulang o kuha ang contact number 0936-805-3746.